أنبيائي السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal habaib hafizahumullah, hadratal masyayikh hafizahumullah, kong langkong sareng sing mulia Kiai Haji Raden Muhammad Thaifur Ali Wafa beserta rombongan, sedaya para alumni, sedaya para simpatisan, sedaya para alumni Pondok Pesantren As-Sadat, sedaya para simpatisan Pondok Pesantren As-Sadat siampun hadir ning kali tempat. Alhamdulillah hamoci terasokor dek Allah subhanahu wa ta'ala sekadima neng sore are mangkin kadinto para ajunan beten kula para ajun sedaja ekarsa rabu dekat tempat kadinto dalam rangka acara pertemuan alumni dan peletakan batu pertama gedung pendidikan kasokane sareng hadratul Syekh Kiai Haji Thaifur Ali Wafa dilaksanakan sareng semulja Kiai Haji Raden Muhammad Thaifur Ali Wafa. Salawat sareng salam semoga tetep ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat sahabat tor sedaja pengikut-pengikut epon kantos are kiamat, amin amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, susunan acara akan terlaksana sebagai berikut. Saya kabiten ika dinto al-iftitah hal kadinto bekal sepoe sareng mulja Kiai Haji Raden Muhammad Thaifur Ali Wafa, kemudian sambutan dari ketua alumni Rayon Sepudi, ketua alumni As-Sadat Rayon Sepudi. Hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Kiai Haji Jamhuri. Kemudian salawat bersama Jamiyah Az-Zahra dalam rangka salametan peletakan batu pertama bekal pimpin sareng sedaya semulja Kiai Haji Raden Muhammad Thaifur Ali Wafa beserta Jamiyah Az-Zahra. Kemudian doa, dan yang terakhir setelah doa kadinto peletakan batu pertama gedung pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Yang Mulia Kiai Haji Raden Muhammad Thaifur Ali Wafa. Demikian deka saliran saja saya kapupuan waktu sarang tempat abdina ngatoraki. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila ashabihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il awliya as-salihin khususan ila Syekhina Abu Bakar As-Sagron wa ila Habib Ali Khaliq Qasam Abu Bakar Krisi Habib Saleh Tanggul wa ila jami'i masyayikh fi din Syekhina Syekh Ismail Usman Azin wa ila Syekhina Jabir Jubran wa ila Syekhina Sa'duddin Murad wala Syekhina Abdullah Terdum wala Syekhina Zubair Dahlan wala Syekhina Maimun Zubair wa ila jami' awliya tislah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'ala ad-dina libatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun wa naha 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabil mubin
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus guru Batin Kaula Hadratul Syekh Kiai Haji Radin Muhammad Thaifur Ali Wafa, Siabtina Amul Jaki Tor Abtina Ta'ati, Se Batin Kaula Amul Jaki Hadratul Habib Muhammad Al-Jufri, terjukan Habib Zen Hafidhahumallah, Sebatin Kaula Amul Jaki, para ruasa kepala hojagan di Pulau Sapudi Sekasatejana Batin Kaula Amul Jaki, para alumni, hadirin hadirat simpatisan Pondok Pesantren As-Sadat Sekasatejana Batin Kaula Amul Jaki. Kirana patot Batin Kaula salam para ajuan sedaja amuji syukur da kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ningi sore are mangken Batin Kaula salam para ajuan sedaja ikarsa sareng Allah Subhanahu wa taala kaangkuy along polong sareng guru Batin Kaula, para habaib kaangkuy membangun ponapa saikasokani guru Batin Kaula, yakni lembaga pendidikan berafiliasi sareng Pondok Pesantren As-Sadat Tanjung Abilais Ampunten, malar semoga selalu keingat ridho sareng maon dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sikaping dua, salawat kalaban salam malar semoga tetap tercurah limpahkan dari haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lar semoga juga kalaban syafaipon pertolongan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembangunan sebadika dinto Batin Kaula sedaja selalu kinginga syafaipon pertolongan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ajunan Batin Kaula Amul Jaki ampon tak samar pole eka dinto tempat tekena badi ibangun lembaga pendidikan Kak Dima Kak Dinto ampun kasokan epon Hadratus Syekh guru Batin Kaula sedaja Kiai Haji Radin Muhammad Thaifur Ali Wafa, si Kak Dima Kak Dinto tak mungkin Batin Kaula seranca-ranca alumni Kak Dinto membangun semaksimal mungkin tanpa dukungan dari masyarakat sekitar Kak Dinto, kong langkong masyarakat podai nong gunung katipun apa kompagena kaangkui abangun terkena pendidikan sebada dekik saya bangun tempat Kak Dinto. Terjukan para alumni kaangkui kakompagena apareng donatur, terjukan masyarakat Dinto aropaki panponapan, aropaki material otaba obang ataupun apa Kak Dinto ampon bentuk pengurus si Kak Dima Kak Dinto ekat wae sareng Haji Misnawi Cetemor kelak kantor katempadan se bekele sareng Ustadz Mahmud terjukan se bendara epon ka Haji Ihsan Alexander mana bibada sompengan aropaki panponapan panjenengan dikit bisa ngubungi kacong Batin Kaula Haji Ihsan panikah gila ampun banyak diulas, ampun banyak sombengan alhamdulillah sekitar ampun kurang lebih 10 juta sampun masuk deka Haji Ihsan. Terjukan material ampun banyak saya masuk juga meresemu ke Kak Dinto ajarana kalaban lancar sesuai kalaban pangarap dari pengasuh Pondok Pesantren As-Sadat Tanjung Abilais Kak Dinto. Semoga selalu kenga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya Kak Dinto dari Batin Kaula saya bisa tukah kanggo menyampaikan sore hari Kak Dinto. Setuju tangki ibangun Kak Dinto? Setuju? Ampun setuju Kak Dinto kiai. Jadi Batin Kaula pangarep dari ajunan juga doana muka-muka pode panika badai kina Pondok Pesantren tisa somper Kak Dinto muka-muka juga wanapa kengenga leluhur Batin Kaula doana leluhur Batin Kaula muka-muka ikat di tempat
Rekena ibadat dia pesantren Syekh Mubarak, Syekh Barakah, Syekh manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul musta'an wa lituklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sakadinto sambutan ketua panitia ketua alumni saporan ketua alumni Rayon Sepudi saterosipun kaito sholawat bersama salerana torjugan Azharah Community. Namun sebelum kaito abdinah sakancaan kong langkong masyarakat sekitar kaito anyona debu tentang masalah pendidikan. Saya bakal bangun itu tempat tujuan pendidikan. Saya bakal bangun itu tempat deka salerana abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebatan kaulah amul ja'aki para habaib, para asatid, para ruhasa khojakan li tariqah an-Naqsabandiyah, li tariqah al-mu'tabarah an-Naqsabandiyah al-mudhariyah. Si Kak Dima Kak Dinto seteja langsung menuju iatas si apareng sanat da kamursyudut tariqah beliau syekhina wa walidina wa jaddina Syekh Ali Wafa Muharrar radhiyallahu wa rahimah. Bentaklah pucukan panjenengan seteja segala hadirin, bapak atau ibu sebatan kaula amul jakin cukan sore Kak Dinto dan gula ingin menyampaikan 3 hal. Kak Dima seterusnya dari 3 hal Kak Dinto mencakup dalam bedenah pembangunan yang etisah somper Kak Dinto. Katipun apa ceritana dan kula mik dimin pon apa tero aku bayar situng bangunan Kak Dima bangunan Kak Dinto orang nyare ilmu yang etisah somper. Karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, Kak Dinto setelah manusia puto dek kenyare ilmu bencukan puto dek kebedenah syahadah. Jadi mana bi neng eduk poduk neng ebere ki neng mathura bening neng podai neng ebere mana bi podai kan mathura dukale. Tak seenleng kadu kali, matura situng, matura 2. Matura telok berarti, cek gile kada. Mana bini ibarat Kak Dinto puto syahadah orang sepo dari nak kanak seteja, saya Kak Dima syahadah Kak Dinto ijazah. Karena ampon cemenah sekak Dima. Pondok pesantren merupakan orang tua, merupakan bengesepo daripada ingin mengertikan kepada murid-muridnya. Seharusnya ketipun apa bengesepo Kak Dinto engki mengerti ketipun apa kebutuhan anak, kebutuhan murid, kebutuhan orang. Sehingga pada suatu masa, pada suatu saat Kak Dinto beda namanya PDF pendidikan dinia formal. Saya Kak Dima seterjena kurikulum Kak Dinto esena kitab seterjena esena asbah wan nadhair fawaidul janiyah fatul muin minhajut talibin seterjena esena kitab
akan tetapi Kak Dinto resmikan oleh pemerintah. Lah maka dari Kak Dinto kenapa dan kula juga kemikir orang podai Kak Dinto mana bida ka ilmu setejenah orangnya yahtamun pada juga nganggep penting dek keseanya mah ilmu. Maka dan kula mikir alumni podai kadang se dimin berenang as-sadat Kak Dinto tat ustad se aslina dimin penter maca kitab saya nyetor sore maca kitab deka Sayyidil Walid Syekh Toifur Ali Wafa. Kak Dinto lancar Pak, lancar Bu maca kitab penapa bayi Bahajatul Mahafil, kitab Minhajut Talibin, Fathul Mu'in. Ketika berenang epodai Kak Dinto ketika kuper deka Madura Telokaleh Kak Dinto biasanya tak keduan tempat karena apa karena engki ponapanya mana engki sobung tempat tuh untuk ngajar untuk nerosaki ponapa si ampon ia ajarin neng dalam pondok pesantren As-Sadat Tanjung Abil Lais. Nika sebelum betul kula sepora nak aja ki burung ngocak Madura Dukale dan kula keng malam tanya aki sarang dan kancah beri di mebeen beri nangnya podai beri nang Madura Dukale jam. Tiba-tiba ni salah nak gula ni kah? Selastare nak Dinto dan gula andi kepikiran ku laku engkau terwa aga baya situng pondok nang epodai seedima pondok dia mempersiapkan sebelum orang mondok dak ke pondok selanjutnya. Terserah mondok eka di Maasaos. Keng eka Dinto tetap anyama furuun pondok pesantren As-Sadat Tanjung Abil Lais. Mana bisa lestari nah ngaji lep alip pening Kak Dinto misalnya Jurmia atau Bakailani putra sarang putri panjenengan monduk ke Kak di Masaos engki terserah panjenengan cek panjenengan sengerem beniten gula Kak Dinto obeng panjenengan jadi dan kula mikir engko ku lagu mon andi PC banyak tero aga baya pondok keng angkui tang PC tibi sekabin. Jadi bi kula tunggu setahun 2 tahun mik pakun PC 20 juta 15 juta bila je pon kula saya abanguna pondok. Jadi dan kula asan-rasan kena-kena Masya Allah setejenah panjenengan masyarakat podai yahtamun ongku ponapanya mana ngerasa penting ongku dak kebedana sia anyamah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Kak Dinto pertama dan kula matur sekelangkong dak kepanjenengan setuju. Nomor 2 dan kula ingin menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 13 tahun ampun bedah neng kota Mekah ada wah deka orang kafir Quraisy seeka dima orang kafir Quraisy selalu melawan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahal entar deka Abdul Muttalib mentah untuk mateen deka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab sarang Abdul Muttalib engkau ki ngocaah ketang penakan. Jadi tanya aki ke Nabi Muhammad mayurapah kene seren engkau ecak kocaen bi orang Quraisy engkau ecak kocaen bi orang Quraisy esoro beenjiah cek tasfihu dinih abihim soro cicak ngocaen agamana orang jahiliyah. Maka seampun Kak Dinto debun Nabi Muhammad cek sengana ari beni bareng kebenderan paman cek sengana ari beni bareng kebenderan mi boleh beun sementah mi boleh ajunan sementah orang sapa abai ning Mekah nyoro ke sengkok bingkok langsung ekela. Maka Abdul Muttalib mereng dari jawaban dari Nabi Muhammad SAW bahwa jawaban Nabi Muhammad serius ngibah kebenaran. Maka debunah paman Kak Dinto fasna masita beun akalakwah apa abai terserah beun mun jia lakar bareng kebenaran. Sampai 13 tahun Nabi Muhammad ada wani kota Mekah
orang musyrik ning sebere ning kafir Mekah kak dinto terus melawan dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipakon hijrah sareng Allah Subhanahu wa taala dek ke kota Madinah. 3 bulan Nabi Muhammad mempersiapkan perjalanan diri sendirinya Nabi Muhammad untuk hijrah dek ke kota Madinah. Selastarina kak dinto tanggal 6 lekor bulan Safar Nabi Muhammad tepaan malam 7 lekor kak dinto mangkat hijrah dek ke kota Madinah. Karena keberadaan yang luar kita kondusif bedenah orang kafir kak dinto kita tepak nyareh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nginep neng Hira selama teluareh sampai tanggal 7 bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad mangkat hijrah dek ke kota Madinah. Selastarena Nabi Muhammad depak dek ke kota Madinah, kenapa pertama kali seekelakonin sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engki panikah Nabi Muhammad bana masjidan fi awwali manzilin nazalah Nabi Muhammad min hijratihi ila Yathrib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto langsung abangun masjid neng paambuan pertama neng etisah seanyamat tisah Kuba, Masjid Kuba. Kak dinto langsung abangun masjid. Kenapa artenah Nabi Muhammad abangun masjid? Engki pertama kali Nabi Muhammad yang dilakukan ketika hijrah engki panikah menyiapkan suatu sarana dakwah untuk para kaum muslimin. Karena posisinya Nabi Muhammad hijrah kak dinto tak gampang Pak. Kota Madinah kak dinto beda suku 2 pantan se kak dimah 2 pantan kak dinto sangat kuat di dalam kekuasaannya, di dalam politiknya, di dalam kekuasaannya kak dinto sangat kuat. Pertama orang Arab, nomor 2 orang Yahudi, pantan Aus sarang pantan Khazraj. Maka pertama kali Nabi Muhammad ada wah kak dinto untuk mana untuk menyebarkan agama Islam engki panikah akabai masjid. Seekak dimah dari badana masjid, dari badana dakwah Nabi Muhammad sukses. Tetih tetih maoba peradaban jahiliyah sebedah neng kota Madinah, sebedah neng kota Mekah sampai setejenah semakin depak ke setejenah alam. Dari bedenah masjid sikebai dakwah kak dinto, maka banyak orang senyareh ilmu. Selastarin Nabi Muhammad bereneng kota Madinah abid selastarina perang Badar, maka setejenah sahabat sekita oning cara noles, cara macah setejenah sarang Nabi Muhammad ikebayaki situng madrasah, ikebayaki situng halakoh, seeka di mahalakoh kak dinto Nabi Muhammad atetiaki orang tahanan perang kak dinto pengajar dek ke sahabat si tak bisa nulis. Bahkan di antara tawanan kak dinto beni beda dari kaum muslimin, dari kaum kufar kak dinto pengajar sahabat untuk nulis, untuk macah. Karena apa kak dinto pentingah Nabi Muhammad sadar betul dengan adanya pentingnya ilmu supaya sahabat kak dinto jadi orang seberilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ampon ngaji dek ke gurunah ning kota Mekah, debuna gurunah been mangkat ke kota Madinah tang ilmu lemareh ekalak kapi bi been. Makanya debuna Imam Syafi'i abdina tak bisa ya guru, abdina keduan ummi, abdina kita paringi izin sarang ummina. Maka beberapa hari dari kak dinto ummina mereng perkataan Imam Syafi'i, maka eolog Imam Syafi'i sarang ummina mangkat been Imam Syafi'i been mangkat ke kota Madinah been nyari ilmu cek mole sebelumnya been teti orang alim. Karena beda izin dari ummi tersebut Imam Syafi'i mangkat ke kota Madinah.
Depak dek ke kota Madinah Imam Syafi'i ketemu sarang Imam Malik. Pertama kali ketemu sarang Imam Malik langsung takjub ngetela Imam Syafi'i, langsung ngauningin bahwa Imam Syafi'i kak dintok bakal jadi orang raja. Salah setaren kak dintok Imam Syafi'i ngaji dek ke Imam Malik seare dua are, langsung Imam Malik ngauningin bahwa Imam Syafi'i kak dintok orang alim. Bahkan Imam Malik kak dintok dalam beberapa hari saja ampun bisa nguasain ilmu nah Imam Malik. Maka seampun kak dintok nguasain dek ke ilmu Imam Malik, Imam Syafi'i juga apamit dek ke Imam Malik untuk entar dek ke disah Irak, Baghdad. Mungkin Irak, Baghdad kak dintok Irak. Depak dek ke Irak Imam Syafi'i juga atau mau sarang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kak disah ngajar. Imam Syafi'i atau mau sarang Imam Abu Hanifah ngaji dek ke Imam Abu Hanifah. Oleh beberapa bulan juga Imam Syafi'i langsung menguasai dek kesetujanah ilmu nah Imam Abu Hanifah. Maka selastari kak dintoh salah situngah murid Imam Syafi'i peleman dek ke kota Mekah ngajar nih kota Mekah seikak di tepan ngajar santri kak dintoh sering nyebut tang gurunya mana Imam Syafi'i alim iya sampai pada suatu saat ibunya Imam Syafi'i kak dintok lebet ngeding orang tepan pidato. Siapa Syafi'i siapa? Tanya lagi. Syafi'i bedah orangnya mana Imam Syafi'i dari kota Mekah dari dia. Oh berarti arwah tang anak. Ngeding sekak dintok. Si Ummi langsung ngocak gila ke Syekh, ngocak aki ke Imam Syafi'i setiah beun oleh mole. Walana beun teti orang orang alim. Ampun berangkat sekak dintok ke desa Irak apa yang oneng dari Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i langsung bunga dengan kabar kak dintok mangkat dek ke kota Mekah kubernya bisa dek ke Umminah Imam Syafi'i. Orang-orang yang desa Irak ngeding ke Imam Syafi'i abalia dek ke kota Mekah, maka setujunya orang sebenarnya Irak kak dintok pak orang sedih sebenarnya se Irak karena tinggal sarang Imam Syafi'i. Karena ngeding Imam Syafi'i kubur dari Irak orang setujunya asdeka ke Imam Syafi'i ontah penapaan ibeki setuju bahkan irwayataki atosan ontah kak dinto parengaki dek ke Imam Syafi'i sekak di mas setujunya arta kak dinto ikibe sarang Imam Syafi'i dek ke kota Mekah. Saampuna masuk Imam Syafi'i dek ke kota Mekah sarang punapa na sarang ontan nah sarang artah kibeen separengin sarang orang Imam Syafi'i kak dinto makon dek kesantren nah been entar ketang embuk abele abri kabar bunga ceanaan lemasok dek ke kota Mekah. Maka tanya aki sarang Umminah mon lakar Syafi'i lemasok ke Mekah beri di mah orang beri nang ebeb Mekah beri nang elabeng Mekah anoh tepaan abareng sarang ontanah sarang ngibe ontanah banyak. Maka langsung serentak Umminah ada budak ka santri gila kak dinto surah abelih boleh Syafi'i ke Irak mungkin mulia ngibe artah karena aja beni seekar bisengko engko keng ngarep dek katang anak teti orang alim teti orang sepaju dek ka ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu kak dinto tak lain bentak bukan hanya karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mun banyak ilmu nah kak dintok banyak juga ngauningin dek ka rahmatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang senyari ilmu ikhlas dek ka Allah Subhanahu wa ta'ala ede buaki man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman salakahullahu tariqon ilal jannah. Orang seajalan ban ijalan jiah nyareh ilmu maka Allah muka dek kejalan orang jiah deka buka deka swarga. Eda buah kicurat eda buah kicukan sarang kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang menabi akarab menabi kesokan Allah Subhanahu wa taala dek kesitung orang kebagusan maka orang gak dinto paringi pemahaman sarang Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang penapa tentang agama.
Oh berarti manabi orang yang tak epele sareng Allah Subhanahu wa taala tak eperingi pemahaman tentang agama. Punten. Kadang keng orang kak dinto oning ke agama nah tapi tak paham ke agama nah. Mangkana orang seepele sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto beri pemahaman tentang agama nah Allah Subhanahu wa taala. Orang nyari ilmu seikhlas dekat Allah Subhanahu wa taala kak dinto pangkat raja esan dingah Allah Subhanahu wa taala. Manabi kong tak langkong panjenengan orangah misalah banyak dosa misalah panjenengan sete maka ku laku panjenengan sete singali raki kenceran dek ke panjenengan kak dinto potra sebeda nang eponduk beda situng cerita kak dinto situng bajingan se kak dima bajingan kak dinto banyak tu sana bajingan kak dinto banyak tu sana akhirnya bajingan kak dinto sete selastari na bajingan kak dinto sete tetangkeh sarang reng-oreng sobung seende arabed dek ke bajingan kak dinto maka beda situng kiai entar dek ke mayit gila aku tok neng epengkir ko pengah he mayit engko ende atajhis been engko ende ngopurin been engko ende nyiram been kecuali deki been malam entar ketang mempeh engko terotawah been pada remah sarang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ampun selastari ngocak ketika dinto ulama gila mandiin dek ke mayit nyolatin dek ke mayit ngopurin dek ke mayit selastari nek kubur kiai gila nunggu kak dinto kiai ini beda kita sete kiai saya nyakseen se kak dinto malam pertama ternyata mayit kak dinto tak datang ke mempena kiai malam kedua juga tak datang malam ketiga tak datang sampai malam tok petok mayit kak dinto tetap tak datang ke mempena kiai maka kiai akertek dalam atena oh ngara cek lah apa ngara cek lah mayit gila orang-orang meleng neng itunya bain ajenci tak tepatin apa boleh maten nah jadi ampun etorot sareng kiai oleh petong arek etorot sampai oleh petong tahun pas kiai kak dinto amempeh MMPN mayit gila assalamualaikum kiai abdi seporan na kiai abdi neki puru depak dek ajunan oh beun lambek se lambek bingko eko puraki engki kiai abdi neki puru bisa nyabis dek ajunan dek remah beun mi tak anoh kecencin beun tibi abdi neki kiai ken bi panjenengan esabe dek ke kolom dek ke dalam kuburan itu tutup sareng panjenengan dek ke dalam kuburan bi malaikat abdi tanang dua soko dua cetak kak dinto etaleen angkui rantai tanang dua kak dinto etaleen sekanan ke kanan sekiri ke kiri soko ke bebe cetak ke atas abdina epokol selama petong tahun kiai benareh ben malam abdina tak bisa kabur tak bisa lepas sampai gelek pagi rantai kak dinto kiai sareng Allah Subhanahu wa taala lepas gara-gara kompoya badan kaulah ajar ikro ajar lip aliben kiai situng lip aliben situng huruf sebedah huruf hijaiyah seajaraki sarang guru dak ka kompoy kak dintoh sarang Allah Subhanahu wa taala rantai situng buka kiai situng lip aliben nih pak dua lip aliben dua huruf hijaiyah rantai dan kula tanang dua kak dintoh buka sarang Allah Subhanahu wa ta'ala sejam potrana dan kula ajar lip aliben ajar ikro Allah Subhanahu wa ta'ala maka mebebas abdinah serta matingki derajat abdinah langsung entar dek ke panjenengan kiai kak dinto beni potrah pak kak dinto beni potrah bu kak dinto kompoy kak dintoh kompoy setejana ulama nang etap kitab
kak dinto ki ada debat masalah katipun apa de paan Fatihah ekerem de ke mayit, akan tetapi manabi waladun soleh yad'u lahu, akan tetapi manabi anak kak dinto si aduaki de ke orang sepo Allah subhanahu wa ta'ala langsung istijabah. Cerita aki sareng Abi Hurairah beda situng orang tiba-tiba nang akhirat masuk dak ke situng ruangan sekak di meruangan kak dinto sangat bagus. Tanya aki sarang orang kak dinto dak ke malaikat, malaikat abtina oleh kak dimah kenceran kak dinto cek nang itunya dimin abtina tak pernah ngalakonin kebagusan si bagus ketika kak dinto. Jawab sarang malaikat, hadza bistighfari waladika laka. Tempat ariyah gara-gara istighfarah, gara-gara permohonah anaan bean istighfar dek kesapa istighfaraki dek ka putra sarang putrena panjenengan sedaja. Sedekah jariyah kak dintoh enas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam, sama nosah nak potona Nabi Adam ketika mate ingko to pege setejenah amalah illa min salasin, kecuali beda telok hal. Sedekatin jariyah, situng sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sebisa kebai manfaat, wa waladin soleh yad'u lahu, anak si soleh sekak dimah putra sareng putri panjenengan kak dinto aduaki tak lopah dak ketusa-tusana bapak, tak lopah dak ketusa-tusana ibu, maka anak kak dinto hajiaki umroaki dak ke bapak, nyari ilmu aniat kebayaki bapak, ngaji muka situng kitab aniataki ekiremaki dak ke bapak, maka akatipun apa kencerna panjenengan ku laku berenai kuburan. Ketika dinto sedekah jariyah sangat-sangat agung indallah, sangat-sangat agung neng sandingah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mana bining itunya panjenengan keduan salah ki bisa atobat, ki beda bektoh untuk atobat dak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Are mangken panjenengan atusah mungkin ki andi ngen kangen are laku, tapi bayangaki panjenengan ampon sedeh sobung kelakuan sebisa ekalakoh ebitong sareng Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya manusia kak dinto engki panikah anak si teti warisan dari bangsa sepo eda buaki wa khairun nasi dzu nasabin qadimi aku mali nafsihi nasaban jadida. Paling bagus orang ria orang si andik nasab tibi aku mali nafsihi nasaban jadida, mengacek akabai tibi nasab se baru dak ka abak tibiin. Wa syarrun nasi dzu nasabin qadimi idza fakhartahum dzakarul jududa. Paling cubaan manusia ria orang si andik nasab ketika egak bangga aki bibaan kapi, maka ngocak orang gila ria engkau andi emba sedik ria, engkau andi emba ke dik ria. Maka orang si paling bagus kak dinto andi anak soleh mielana dari kak dinto panjenengan manabi dari kini an kak dinto etitipaki dak ke pondok pesantren, etitipaki dak ke para asatid, etitipaki dak ke para ruasa, etitipaki dak ke para ustad, keluaran asadat, keluaran kak di maasaos. Panjenengan ikhlas keng nitepaki putra panjenengan kak dinto, maka insyaallah panjenengan juga oleh ketampesan kenceran dari Allah subhanahu wa ta'ala,
Kenceran patra panjenengan nyari ilmu benih kenceran ngapus dosana panjenengan saos kan tetapi kenceran paring rezeki sebanyak sareng Allah Subhanahu wa taala elang kesakian sareng Allah Subhanahu wa taala gara-gara panjenengan Kak Dinto keduan anak sesoleh saya Kak Dimah anak soleh ben ngaji Kak Dinto tak lupa aniat Al-Fatihain dak ka orang sepo. Saya Kak Dimah anak Kak Dinto selalu ingat dak ka orang sepo. Saya Kak Dimah anak Kak Dinto ingat bahwa dari kini orang sepo saya arabet ke sengko. Orang sepo saya tak pernah lesoh arabet sengko. Orang sepo saya dari kini ketika kirin bingko edang tendang bingko tak pernah males kecubaan dak ke sengko. Kak Dinto anak soleh mangkana dan kula tibi cukan nyabe artah daga Kak Dinto meskipun tak cek banyakan insyaallah juga nyombang asodakoh jariyah dak ka badana bangunan si badan yang iti sesomper karena bangunan yang iti sesomper benih untuk badan kaulah benih untuk pondok asadat Kak Dinto tanah podai untuk orang podai andiin orang podai andiin panjenengan sedaja maka dan kula pamit minta arestuna panjenengan sedaja mantar panjenengan sedaja arestuin dak kebadanah bangunan Kak Dinto bek panjenengan arestuin banjukan mantar panjenengan oleh nadroh sedaja dari Kiai Ali Wafa dari Kiai As'ad Samsul Arifin dari Kiai Samsul Arifin dari sedajana para masyayikh fiddin dari sedajana para masyayikh dari para guru-guru atas panjenengan amul jaaki ilmunah Allah Subhanahu wa taala. Sekak Dinto saos dari badan kaula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا طيبة يا طيبة يا دعوى العيان استغنى لي والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة يا طيبة يا دعوى العيان استغنى لي والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري يا عمر بقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دعوى العيان اشتقنا لك والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان
تحنى وامحو عني ما بدا كل نور من فناء خير الله يا نبي
يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم رمى الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم طه الذي باللقاء فاز لما ارتقى فاز لما ارتقى وفي ذرى الارتقاء ارتقاء من ربه قدنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى أبشر بنيل المنى rasa kerong edada dekat Nabi sewalnya batat bola sataja muka atapan kia bakto di kola satria jukat bagi saupona seta ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna abshir binailil muna niat dalam ate ada lain sesopre Nabi Muhammad kau yang harus syafaat kala bersabab
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammah wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqik biz ziyadati amalana wakrim bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Allahumma khaffif anna thiqalal awzar warzuqna ishatal abrar waqfina wasrif anna syarral ashrar wa a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wala taj'alhu lana alaina mutasyabihan fanattabi'ul hawa. Allahumma inna na'udzubika an namuta fi talabid dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah.